natin. Guys, tingin daw sa vlogger. Okay. Okay, guys. Oh. It's about 6:20 of the evening. Ah! Yeah! Uy, may sasakyan. Five or more. Alis ka dyan. Ay. Dyan. Huwag ka dito. Yung ano. Malinaw dapat eh. Yung yung ano, Dahilan ng ay. yung birthday, ano, Christian celebrant. Christmas. Oh. Christmas ba? Christian? Christian. Wala si Christian eh. Ayun na, ayun na. Okay na ba si Christian? Hindi nga nila alam. Ay, putang ina mo. Lalo mo parang Uy. i-upload yan. Naka-live ba? Hindi magano lang ako na video. Edit mo na lang dati.